Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita masuk ke lesson 5, Answering Inference Question about Dialects. Inference question adalah pertanyaan tersirat. Kalau misalnya pertanyaan 5W1H, itu kan udah pasti ada ya di dalam dialogsnya. Jadi teman-teman cukup mendengarkan aja dan bisa dengar jawabannya. Kalau yang ini kita harus menyimpulkan sendiri nih. Apa sih yang dimaksud sama si perempuan atau si laki-laki? Contoh pertanyaannya adalah, what does the man imply? What does the woman imply? Atau, what can be inferred from the conversation? Misalnya nih, are you interested in selling your car? Sure, if someone has $1 million. Dia sebenarnya mau nggak di sini? Mau jual nggak atau nggak? Enggak. Enggak. Dia pakai lebih-lebihan ya. Mau sih kalau ada orang ngasih aku jutaan dolar. Sama kayak misalnya, mau nggak jadi pacar aku? Mau kalau kamu jadi cowok terakhir di dunia. Dia bilang mau, tapi akhirnya nggak enak ya. Berarti nggak mau. Oke, coba Kak Rahayu baca yang M1, F1-nya dibaca Kak Nidia. Rara M1. Iya. Oke, Rara. Can I take this bus to the art museum? No, this bus goes north to Bank Street. You want a bus that goes the opposite way? What can be inferred from this conversation? Si cowok tadi bilang, bisa nggak sih aku naik bis ini pergi ke art museum? Terus si perempuan ngomong, enggak. Bis ini mengarah ke Bank Street ke arah utara. Kamu membutuhkan bis yang ke arah sebaliknya. Oke, berarti sebaliknya utara adalah? Selatan. Oke, selatan. Makanya di pilihan ada the man needs to take a southbound Take bus. a southbound bus. Oke, good. Bis yang mengarah ke selatan. Kalau yang Bravo, nggak ada bis yang ke museum. Dibilang nggak tadi tidak tersedia? Enggak ya? Tidak dibilang. Oke. It takes a long time. Bilang nggak kalau ada cepat, ada lambat? Enggak. Oke. The art museum is on Bank Street. Bukan. Oke. Bukan ya, soalnya kan dia butuhnya ke arah sebaliknya. Kita coba langsung latihan ya. Company The Complete Guide to the TOEFL Test, PBT edition by Bruce Rogers. Copyright 2011 by Heinley, a part of Cengage Learning. All rights reserved. Exercise 5. Number 1. I understand Larry won another dance contest. It's hard to believe we're from the same family, isn't it? What can be inferred about the man? Oke, tadi si cewek ngomong, ih Larry itu menang kompetisi nari lagi ya, dibilang. Terus si cowok bilang, iya nih, sulit dipercaya ya kita berasal dari keluarga yang sama. Dia ngomong gitu karena dia ngerasa dia nggak sebagus si Larry itu menari. Soalnya kan biasanya kalau satu keluarga jago, yang lainnya juga jago, kayak gitu. Jadi pakai perumpamaan. Contoh satu, Claire? Ya. Oke, dia bilang, I can't believe we are from the same family. Aku nggak percaya nih kita dari keluarga yang sama. Tadi perumpamaan. Nah, kalau yang Bravo, dia nggak percaya kalau Larry menang. Padahal tadi dia awal udah bilang ya, iya katanya. Coba ke nomor 2.
Okay. Number 2. Are you going to buy that suit? Do I look like a millionaire? What can be inferred from this conversation? Yang A. Alfa. Kenapa? Do I look like a millionaire? Berarti suits-nya mahal. Oke, dia bilang tadi ya, emang aku kelihatan kayak orang kaya? Nah, berarti dia nggak mampu beli ya, karena suit-nya mahal. Mahal. Oke, yang bravo. The man dresses as if he were wealthy. Bukan ya, bukan dianya yang berdandan kayak orang kaya, tapi baju yang dia lihat. Charlie, the man already has an expensive suit. Dia nggak bilang ya kalau dia udah punya atau belum. Kayaknya belum sih, soalnya kan dia bilang, emang aku kelihatan kayak orang kaya. Oke, good job. Lanjut. Number 3. Do you think I've made enough food for the party? I'd say you've made just the right amount. If a couple of 100 people show up. What does the man imply? Enough. Mau diulang? Boleh, Miss? Mau. Oke, mau. Number 3. Do you think I've made enough food for the party? Kamu pikir aku udah buat makanan yang cukup nggak buat pesta? I'd say you've made just the right amount. If a couple of 100 people show up. What does the man imply? Aku pikir udah cukup kok kalau ada 100 pasangan yang akan datang. Charlie. Too much food. Oke, kebanyakan. Berarti dia berlebih-lebihan ya omongannya. Yang alfa kebalikannya. Yang bravo, many uninvited guests will come. Orang yang nggak diundang akan datang. Nggak dibilang ya. Number 4. Do you know where Dave is? I've gone over to his apartment several times, but he hasn't been there. He's staying at his brother's house. Dave hates the smell of fresh paint. What can be inferred from this conversation? Yang C. Yang Charlie, kenapa? Tadi dia bilang nggak suka sama bau cat yang masih baru. Oke. Yang lainnya Charlie juga? Alpha. Alpha, Dave is a painter. Dia pelukis. Ada yang bravo mungkin biar lengkap? Nggak ada? 4. Do you know where Dave is? I've gone over to his apartment several times, but he hasn't been there. Kamu tahu di mana Dave? Aku beberapa kali ke apartemennya dia dan dia nggak ada di sana. He's staying at his brother's house. Dia ada di rumah kakaknya, brother's house. Dave hates the smell of fresh paint. Nah, Dave hates the smell of fresh paint. Berarti yang benci sama bau cat baru siapa? Si Dave, makanya di tempat kakaknya. Oke, si Dave. What can be inferred from this conversation? Oke, Dave benci. Oke, yang B. Dave benci bau cat baru. Kalau bau cat baru umumnya adalah karena baru. Ya. Kalau misalnya bingung, kenapa? Karena kan dia pindah ke rumah kakaknya. Dia benci bau cat. Berarti di apartemennya dia itu baru aja dicat. Ya. Clear?
Masih Clear. bingung? Clear. Dah. Number 5. Did you know Greg has changed his major? Oh, no. How many times does that make? What does the woman imply about Greg? Yang A. Alfa kayaknya. Alfa. Kenapa tadi? Karena ditanya mau berapa kali dia merubah jurusannya gitu. Ya, ini yang keberapa kali lagi nih? Kayak gitu ya. Ini mau yang keberapa kali? Berarti itu imply bahwa si laki-laki tersebut sudah mengganti jurusannya sering, kayak gitu. Yang lainnya clear? Clear. Oke, clear. Kalau bingung, nggak apa-apa, interupsi ya. Ngomong saya kecepatan nggak? Enggak. Enggak, Miss. Oke. Number 6. Aren't Professor Sutton's lectures fascinating? I can close my eyes when I'm listening to him, and I'm back in the Middle Ages. What can be inferred from this conversation about Professor Sutton? Ulang. Ulang aja nih. Oke. Ulang aja. Lectures fascinating. Apakah pelajarannya, mata kuliahnya, nama dosen tadi ya, fascinating, menarik? I can close my eyes when I'm listening to him, and I'm back in the Middle Ages. What can be inferred from this conversation about Professor Sutton? Charlie. Charlie. Oke, kenapa? Karena katanya dia bisa tutup matanya dan merasa udah di abad pertengahan gitu. Oke. Yang Alfa. Alfa, Alfa. pelajarannya itu nyuruh Membosankan nggak? put his Iya students sih. to sleep. Dia bilang tadi, I can close my eyes. Aku bisa tutup mataku dan kembali ke abad pertengahan. Maksudnya dia bisa tutup mata, jadi seakan-akan membayangkan bahwa dia kembali ke abad tersebut. Kalau kembali ke abad dulu, berarti pelajarannya tentang Sejarah. sejarah. Dia perumpamaan ya, dia bilang tutup mata itu bukan disuruh tidur atau saking bosannya dia tidur. Kan dia masih and I can imagine. Kecuali dia bilang I close my eyes and I didn't hear him. Kalau gitu baru ya dia tidur. Tapi dia masih Saking membayangkan. jelasnya ya, Miss ya. Iya, dia masih Saking menjelaskan. penjelasan dosennya. Iya, betul. Saking jelasnya dia bisa ngebayangin nih. Kayak gitu. Kita lanjut. Lanjut. Number 7. Did you have to wait long to see the dentist yesterday? It seemed like years. What does the man imply? Did you see the dentist yesterday? Yeah, it seems like years. Itu kayak bertahun-tahun aku nunggunya. Berarti? He had a long wait. Iya, dia nunggunya agak lama. Kalau yang Alpha, he hasn't been to dentist for years. Padahal tadi ditanya, kamu ke dentist di mana kemarin? Kemarin kan? Berarti yang Alpha salah. Kalau yang Bravo, he wasn't able to see dentist. Padahal dia bilang, I have to wait. Berarti dia ketemu, tapi nunggu dulu. Lama.
Number 8. Do the experts agree with this plan? That depends on which expert you ask. What does the man imply about the experts and the plan? Mau diulang? Nomor 8 gimana? Iya, Miss, diulang aja. Oke, diulang aja. Number 8. Do the experts agree with this plan? That depends on which expert you ask. What does the man imply about the experts and the plan? Bravo kayaknya. Bravo. Oke. Ya, kayaknya B. Kenapa Kak Flo? Iya, kayaknya B. Oke. Apakah ekspertis setuju dengan rencana ini? Si cowok bilang, that's depend of which expertise you ask. Ini tergantung sama ekspertis mana yang kamu tanya. Berarti beda ekspertis, beda jawaban ya. Charlie lah, beda ya. Charlie lah. Berarti yang paling cocok adalah yang bravo. Kalau yang Charlie, it Bravo. depends on their cooperation. Jadi tergantung sama kerjasamanya. Oh benar, berarti benar bravo. Oke, benar bravo ya. They have different opinion. Misalnya, apakah semua murid, misalnya gimana nih pendapat murid terhadap kelas listening? Terus saya jawab nih, ini tergantung murid mana sih yang Anda tanya? Berarti misalnya anggaplah Mbak Irna ngomong, listening gampang. Terus misalnya Kak Flo bilang listening agak-agak mudah sih, tapi nggak sulit juga kayak gitu. Terus misalnya Kak Atika ngomong, itu sulit banget kayak gitu. Berarti beda orang, beda pendapat ya. Oke. Number 9. Did you know that Lewis has a new boss? Let's hope he gets along better with this one. What does the man imply? Bravo. Bravo. Louis dan bos selamanya berselisih. Yang lain? Oke, tadi perempuannya ngomong, si Louis tuh ada bos barunya loh. Tahu nggak? Terus si cowok bilang, aku harap sama yang sekarang dia get along. Get along berarti akrab, memiliki hubungan yang baik. Bisa disimpulkan bahwa Louis sama bos lamanya itu berselisih. Bingung mungkin masih? Pas. Oke, lanjut. Next, lanjut. Number 10. Miss, siapa sih yang nyanyi, Miss? Ya? Ada Kenapa? yang nyanyi-nyanyi. Ada yang nyanyi-nyanyi. Iya, kedengaran banget ya? Keganggu nggak audionya? Audionya keganggu nggak sama suara orang? Oke, Miss, sudah nggak. Oke. Will classes tomorrow because of the snow? Number 10. Do you think the university will cancel classes tomorrow because of the snow? Only if it keeps snowing all night. What does the woman imply?
Mau diulang? Yang A mungkin. Kak Flu suaranya kecil banget, Kak. Yang A mungkin. Yang A, there is not enough snow to cause a cancellation yet. Oke. The snow? Only if it keeps snowing all night. Number 10. Do you think the university will cancel classes tomorrow because of the snow? Kamu pikir universitas besok bakal cancel kelas nggak gara-gara snow? Gara-gara salju. Only if it keeps snowing all night. Kalau snow-nya sepanjang malam. What does the woman imply? Kamu pikir besok kelasnya bakal dibatalin nggak gara-gara salju? Kalau aja saljunya semalaman sih iya, kata si perempuan. Berarti paling cocok betul ya yang alfa. Saat ini snow-nya belum cukup banyak untuk menyebabkan kelas diliburkan. Oke, kalau yang bravo, it will probably snow all night. Bukan ya? Si cewek cuma bilang kalau aja. Perumpamaan dia tadi. Kalau yang Charlie, the university has already decided. Bahkan ini universitas udah memutuskan untuk nggak adain kelas. Oke, coba nomor 11 kita latihan satu-satu. Coba Kak Atika dulu ya. Number 11. You joined the folk dancing club? Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Mau diulang Kak Atika? Mungkin C, Kak. Oke, Charlie. He wants to form a new folk dancing club. Tadi kenapa jawabannya Charlie? Karena tadi kedengeran dancing-dancing gitu. Oke, coba kita ulang ya. Since when are you interested in folk dancing? Since I discovered it was a Number 11. You joined the folk dancing club? Kamu ikut folk dancing club. Since when are you interested in folk dancing? Sejak kapan kamu tertarik di folk dancing? Since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Sejak aku tahu bahwa ini adalah cara yang baik untuk bertemu dengan orang baru. To meet people katanya. Nggak ada barunya sih. Untuk ketemu orang. Berarti lebih ke? Bravo. Sejak aku tahu ini cara baik untuk bertemu orang sama dengan bahwa dia tertarik untuk bertemu atau berteman dengan orang baru. Oke, orang baru. Iya. Coba Kak Siska. Nomor 12 ya. Oke. Number 12. Did you have a good seat for the concert? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. What does the woman imply? Charlie. Dia memiliki kursi yang bagus di belakang, kursi yang bagus di dekat stage. Dekat panggung. Yang lain gimana? Mungkin yang B. Dia nggak bisa ngelihat konser dengan baik. Kenapa, Kak? Karena dia butuh teleskop. Oke, butuh teleskop. Teleskop untuk ngelihat sesuatu yang kecil jadi besar ya. Yang nggak jelas jadi jelas. Oke, kita ulang dengar nih, biar lebih jelas. Number 12. Did you have a good seat for the concert? Kamu punya tempat duduk yang bagus nggak pas konser? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage.
tempat duduk yang bagus. Aku tuh bahkan butuh pakai teleskop loh untuk ngelihat stage doang. Nah, berarti Suaranya tes. Masih jelek nggak suaranya? Masih putus nggak? udah nggak, Miss. Udah enggak, Miss? Oh, sudah nggak. Oke, tadi dia bilang ya, kamu bilang tempat duduk yang bagus. Aku aja tuh butuh teleskop untuk ngelihat panggung. Berarti dia tempat duduknya jauh ya dari panggung? Dan nggak bisa ngelihat konser dengan baik. Yang bravo. Oke, ini clear? Clear, Miss. Coba Kak Flo. Nomor 13. What does the woman imply? Number 13. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. What does the man imply? Gimana Kak Flo? Kayaknya yang A, Miss. Yang alfa. Gara-gara kenapa Kak? Karena dia bilang last summer hotnya. Kalau kamu bilang ini panas, kamu harusnya ada di sini summer kemarin. Berarti maksudnya si cowok adalah summer ini nggak ada apa-apanya nih, nggak panas-panas banget dibanding sama summer tahun lalu. Oke, good job. Selanjutnya Kak Nidia. Iya, Miss. Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? It is, but if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. What can be inferred from this conversation? Yang alfa. Yang alfa, siswa harus membayar. Iya. Bener nggak, Miss? Oke, coba kita ulang, nggak apa-apa. It is, but if you're not a student, Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? Apakah swimming pool, apakah kolam renang di kampus terbuka untuk publik? it is, but if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. Oke, berubah pikiran mungkin? Yang Charlie. Oke, Charlie. Tapi kalau kamu bukan siswa, kamu harus bayar. Berarti siswanya bayar atau enggak? Enggak. Oke, enggak. Yang paling cocok yang Charlie. Charlie. Oke, good job. Mungkin tadi salah dengar di awal ya, nggak perhatiin di Iya. teman pertamanya. Oke. Kak Irna? Ya. 15 What can ya. be inferred from this conversation? Number 15. Just look at those stars. They certainly never look so clear and bright from the city. What can be inferred about the speakers? Kayaknya yang C kayaknya. Yang Charlie. They are looking at the light of city. Mereka sedang melihat cahaya dari city. Tadi ngebahasnya tentang apa? Kayak bintang ya. Nah, bintang kan? Coba kita ulang. Those stars. Oh iya. Number 15.
Just look at those stars. They certainly never look so clear and bright from the city. What can be inferred about the speakers? Lihat deh bintang itu, kata si perempuan. Terus si cowok bilang ya, mereka nggak akan terlihat sejelas dan seterang ini deh kalau di kota. Oh, berarti jawabannya ayah. Si cewek kan bilang, Bravo. mereka bilang, lihat deh bintangnya. Berarti dia bisa lihat ya? Betul nggak? Iya. Oke, berarti mereka saat ini bukan ada di kota. Dengar ngomongnya. Oh iya, mereka nggak akan terlihat sejelas ini ya kalau kita di kota, kata si cowok. Berarti saat ini mereka nggak di kota. Di kota. Ya nggak? Yang B. Udah dapat nggak logikanya, Iya. Kak? Oh iya benar. Oke, good. Coba Kak, siapa yang belum? Kak Cahyanti? Bisa dengar? Oke, coba nomor 17 ya. Nomor 16. Number 16. There's a phone call for you, Mike. For me? But no one knows I'm at work today. What does Mike imply? Ada phone call nih buat kamu, Mike. Hah, untuk aku? Tapi kan nggak ada orang yang tahu aku kerja hari ini. Kesimpulannya adalah, oke. Anyone, please? Bravo. He wasn't expecting a phone call. Oke, dia nggak expect kalau ada telepon untuk dia hari ini. Good job. Nomor 17, bareng-bareng ya. Number 17. Are those Shelley's photographs hanging in the hall? You know Shelley takes only black and white photos. What can be inferred from the man's remark? Alpha. Alpha. Kenapa tadi? Karena katanya si Sally fotonya white and black. Oke, berarti yang dipajang itu bukan white and black. Kalau bukan white and black, berarti bukan fotonya Sally. Good. 18. Number 18. Did you notice that bright blue scarf Fran was wearing? Uh-huh. She should wear it more often. What can be inferred from the conversation? Nggak dengar? Bravo bukan, Miss? Oke, bravo. Fran wears that scarf too often. Keseringan nih dia pakainya. Was wearing? Uh-huh. Ulang. Number 18. Did you notice that bright blue scarf Fran was wearing? Kamu lihat nggak warna biru terang yang scarf warna biru terang yang dipakai sama si Fran? Uh-huh. She should wear it more often. Aha, dia should. Dia seharusnya lebih baik menggunakan itu lebih sering. Ada yang bisa disimpulkan dari sini? What can be inferred from the conversation? Misalnya nih, lihat nggak baju pinknya Kak Atika? Oh iya, seharusnya dia sering pakai ya baju itu. Kalau kita suruh sering pakai, berarti baju itu bagus atau enggak? Bagus, Alpha. Bagus kan, makanya suruh sering pakai. Berarti, ini yang mana? Nomor 18. Alpha.
Oke, That Alfa. start with on plan. Dia seharusnya gunakan lebih sering karena itu terlihat bagus. Boleh teman-teman live room ini nanti join langsung ya. Soalnya kurang dari 1 menit.